नमस्कार बंधुरा सुलतान हेसेले आपनादेर सबाइके स्वागत। आज आमी अनुष्ठान बाड़ीर मतो फुलकपि तरकारी बानाबो। एटा निरामिष भावे बानाबो। तार जोन्नो आमी एखाने आलुटाके एइभावे डुमो डुमो करे केटे निয়েছি। आपनारा चाइले एर थेकेও बड़ो करते पारेन। और फुलकपिगुलो आमी ठीक एइभावे केटेছি एकटू सरु सरु करे, और बड़ो राखा जेते पारे, कोनो असुविधा नेই। और एखाने आमी सर्षेर तेल दिয়েছি हाफ काप। तेलटाके आमी खूब भालो करे गरम करे हाफ चामच जिरा दिए दिलाम, गोटा जिरा। जिराटा भालो करे भेजे नेওয়ার परे आमी आलुगुलोके दिए देब। आमार रेसिपिटी आपनादेर जोदि भालो लागे लाइक और सबस्क्राइब करते भूलबेन ना जेन। आलुगुलो दिए दिलाम, दिए तेलेर संगे खूब भालो करे प्रथमे मिशिয়ে नेब। एरपर फुलकपिगुलो दिए दिচ্ছি। दिए एर उपरे आमी नुन दिए देब स्वाद मतो। नुनटा एकटू छड़िए दिले सुविधा हय, बोझा जाए कतटा नुन। और हलुदटाও दिए दिচ্ছি आमी हाफ चामच। दिए एटाके आमी भालो करे मिशिয়ে नेब। कड़ाईटा आमार छोटो हये गेछिलो, ताई आमी एकटा अन्य कड़ाईते तुले निलाम जाते भालो करे एटा मिशानो जाय। भालो करे आमी नुन हलुदटा मिशिয়ে आमी ढेके देब। ढेके ढेके कम आँचे आमी आलू और फुलकपिके आमी सेদ্ধ करे नेब। एदिके आमी मशलाटा रेडी करे निই। एखाने 3খানা टमेटो निয়েছি, और आदा निয়েছি 1 इंची, और 3টা काँचा लंका निয়েছি। एटाके आमी मिक्सिते एकटा पेस्ट बानिয়ে नेब। आबारो आमी अन्य एकटा कड़ाते आमी तेल निয়ে নিয়েছি, सर्षेर तेल। एरपर गोटा गरम मशला और हाफ चामच जिरा दिए दिलाम। दिए फोड़नटा आमी एकटू भेजे नेब। दुटो 3টা तेजपाताও दिए दिलाम। एदिके फुलकपिटा आमी आरेकबार नेड़े नेब। खूब भालो करे नेड़े निচ্ছি। एभाবে आमी माझे माझे नेड़े नेड़े फुलकपिटाकेও आमी सेদ্ধ करे नेब। एदिके देखुन आमार फोड़नटाও तैरी हये गेছে, भाजा हये गेছে। এর থেকে খুব সুন্দর গন্ধ বেরোলে আমি দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা মশলাটা। আর হলুদ দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ। নুন দিয়ে দিলাম একটু। ওদিকে ফুলকপিতে আমার নুন দেওয়াই আছে। দিয়ে আবার আমি ভালো করে মিশিয়ে মশলাটা খুব ভালো করে কষে নেব। ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি জিরার ব্যবহার করব না। আর দিয়ে দেবো 1 চামচ গরম মশলা। छोटो चामचेर 1 चामच गरम मशला और 1 चामच धने गुঁড়ো दिए खूब भालो करे मशलाटाके आमी कषिয়ে नेब যতক্ষণ না तेल ছাড়ছে। एरपर आमी एटाके ढेके देब। और एखाने आमी एकटू कालारेर जोन्नो काश्मीरी लंकार गुঁড়ো दिচ্ছি, और तार साथे दिए देब एकटू झाल लंकार गुঁড়ো। এটা চাইলে আপনারা দিতেও পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। দিয়ে খুব ভালো করে আমি একটু কষিয়ে নিচ্ছি। এই যে দেখুন মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে, তেল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে দেখুন ফুলকপিটাও আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই যে দেখুন কত সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে। আবারও আমি একটু নেড়ে দেব। फुलकपि और आलू के
আমি এরপর এই মশলার সাথে দিয়ে দেবো, মিশিয়ে দেব এবং খুব হালকা হাতে আমি মশলার সাথে ফুলকপি আলুকে মিশিয়ে নেব। এরপর ওপর থেকে আমি ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি, আর আপনারা যদি পারেন তো একটু মিষ্টি দিয়ে দিতে পারেন এর উপর। এটা আমার হয়ে গেছে। এরপর ধনেপাতাটা আমি ফুলকপির সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমার রেডি হয়ে গেছে অনুষ্ঠান বাড়ি মতন মশলা ফুলকপি। এই পর্যায়ে এসে বলি, যারা একটা লাইক দিতে ভুলে গেছেন প্লিজ একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটা দেখবেন। আর যেসব বন্ধুরা দেখছেন তাদের যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে যেতে পারেন। এই রেসিপিটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।